ये जरा मसाला नहीं है खो ये क्या है आर्च मसाला तमाम चीज़ बराबर करता है माने जी जरा प्याज आलू या मुर्च अजी चीज़ा रखे بيقرن اگر پیاز است خو کٹ کट کن مرج است خو اون خودان چون خبر هستن چطور مونن بس این تناينا رندس کن خوب میکس کن بس اگر ضرورتی آو داشته خو آو اندس کن ادروایز نکن خیلی مشمور پروسس نشان میدم اینجا ما امروز که است پکوړه جوړمونی اولی پکوړه که است ریډی میډ هر مساله منش داره ضرورت دیگه مساله نداره نه نمک داره بخیالیم نه دیگه نه امروز روزه گرفته بودی از این خاطر گفته کم جلدی شونه برای ما روزه بسیار خوب است یعنی مساله است دکان افغانی عملا مشنه आपका क्या आश्चर्य मतलब मिश्रण है बस एनिश में स्ता इश के स्ता एज इंडियन सस्ता मोय यूज ना करते बाले मगर यानी यूज करे जी पेशम बिचार खूब सस्ता او پیاز ترمونی چه زره مساله شده آش چیره نه خود پیاز برد نشده خوب نمدار میشه و نیستی مساله بندست که دی ضرورتی آو نمیشه بعض اوقات پیاز اگر آو نداشته یک کم ذره دکار مشنه آو که اندست کنی منشه جارا پیاز است خویی در بنیش که است اما مساله رنده بودی امور که ما نشان داده بودیم شده را ایش اندیل ولایه ام مساله پکوڑا سیل کنه که چطور مزه بده صحیح میکس کنه شده خوب متیالی آو انداز نکده منیشی یه آب پیاز است مرچ رندس کردی منشه بیسال کنه اینجا من کراهی روغن گرفتم یک دسته دیپ فرای کنی باید که
soğanda sofranı kenarında tutalım. Meki çarıdım ayı garamadı. Avandas nakde diramane zihni. Taşlı. Sam enali के asta पकोड़े मो जो शुद्ध आलू वाला हम करे कम आलू में तो चिप्स कर दे प्याज वाला व मिर्च वाला ये मस्त अमी इमली चटनी शेस्ता ना خير بزيرم يقرأ شمور ريسيبيش نشان مده अगर मैं खाइन बस कमेंट किन कि माँ از रेसिपी از चटनी में खाई मज़ किरे शमो बस मो पर शमो जोर मनी थैंक यू